1,000 years vacation. Asa man nato ni gastuon kining atong pagbakasyon sulod sa 1,000 ka tuig. Ang atong tun-ano, 1,000 ka tuig nga bakasyon. Pastilan. Nay, pagkalindot ka kayo, no? Kana mong galing mon, kanang babakasyonon ta mon ba? Bisag Dallas, Manila, nya libre tanan. Bisan lang unong kabulan. Grabe yung enjoyan na to na ba? Pabakasyonon ta, bisag usa lang ka tuig sa mga lugar nga mga inila, nga mga syudad aning kalibutan na, ibutang ta sama sa California, San Francisco, kining sa man Singapore, Thailand, uban pa nga mga lugar. Bisag usa lang ka tuig, pwede na itong enjoy anak. Pero kini, bakasyon o sa 1,000 ka tuig yun. Grabe no? Pero sa dili pa, ato sang tan-awon o unsay mga pagtulunan sa Biblia. Ingon din unsa namang adlaw karon bahin sa atong kaluwasan. Nay akong gipangutana ni, pagbasa nako, unsa namang adlaw karon bahin sa atong kaluwasan? Unsa adlaw ron? Ingon nitong akong ipangutana, Miyerkules man doon. Miyerkules! Kikan katubag, oy. Pero bahin sa atong kaluwasan, atong tanawon ang Biblia, kung saan adlaw na karon bahin sa atong kaluwasan. Dinhi sa 2 Corinto 6, versikulo 2, nagingon, kay siya nagaingon, sa panahon nga gikahimutan ikaw, akong gipatalinghugan. Ug sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan. Tan-awa karon, mauna ang adlaw nga gikahimutan. Tan-awa karon, Yusab, mauna ang adlaw sa kaluwasan. Gitawag karon og adlaw sa kaluwasan. Nganong dili man ugma? Ano ugma dai brad? Ay, wa ta ibalos ugma. Kisa may nahibalo nga unsay itong kaugmaon, unsay ugma na to. Mon, kabalo ka mon? Wala no. Wa kita kabalo mo nang karon ang adlaw sa kaluwasan. Kay wa man ta kabalo og naa pa bata ugma. So ang Biblia kaingon nga matag karon pag kinabuhi nga ang imong kinabuhi karon na lang. Kay kung magkinabuhi ka nga karon na lang, magbag-o ka oy. Pero ka atas pag panahon, kumpiyansa man ka. Pero sumala sa Biblia, karon gitawag og adlaw sa kaluwasan. So adlaw sa kaluwasan karon. Padayon na to. Nagingon? Karon na ba ang adlaw sa pagpangita sa Ginoo? Kini karon dinhi naglingkod. Karon na ba ang pagpangita sa adlaw sa Ginoo? Isaiah 55 versikulo 6 nagingon, pangitaan niyo si Yuba samtang siya hikaplagan pa. Ngano di ay Ginoo nga karon magikanaw pagitaon? Sangpitan niyo siya samtang anaa pa siya sa duol. Kay moabot ang panahon nga pangitaon nato ang Ginoo, dili na nato siya makaplagan. Kanong panahon na may chance kay adlaw pas kaluwasan, may chance nga kita makapangita pa sa Ginoo. Pag kay moabot ang panahon nga bisan usabot sa nato siyang pangita, dili na nato siya makaplagan. Kay wala na siya sa duol, layo na siya. Kay gitagaan matag chance karon. Padayon, nagingon, unsa may handom sa Ginoo para unta sa tanang tao. Muni handom sa Ginoo. 1 Timoteo 2, 3 o 4 nagingon, kini mao'y maayo nga pagakahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manuluwas, nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mangaluwas unta. Muna handom sa Ginoo nga ang tanang tao, tanang yun, unta tanang tao sa tibok kalibutan, maluwas unta. Diwala na lang unta ng unta para maluwas yun. Nganong na unta? Kini lang ang nahitabo na to karon o. Gahapon ang imbitar mi, among gihap mga 65 katao. Kapin. Basta mo sanong lang ang among imbitar. Pila rin ito nga. Gamay na ta. Maluwas unta ang tanan, ay unta kay dili lagi tanan mo sanong. Karon sa panawagan sa Ginoo. O magkakabot sa kaybalo sa kamatuoran. Gusto ang Ginoo nga maluwas unta ang tanan o makakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Kung sa'y kamatuoran gani, ang pulong sa Ginoo. Oh. Karon, paghuman sa adlaw sa kaluwasan, unsa man dayon ang mahitabo.
karon adlaw sa kalwasan, di ba? Atong gitunan adlaw sa kalwasan. Pag human ini nga higayon sa adlaw sa kalwasan, unsa man ang mahitabo niya? Pinadayag 22 bersikulo 11 nagingon, ang mamumuhat og dautan pabuhata gihapon siya dautan, kay gusto magyud kang magdautan, i-fix na sa Ginoo. Og ang mahugaw papadayon na gihapon siya sa pagkamahugaw niya ang nindot. Og ang matarong ang nakasugod na sa pagbuhat og matarong pabuhata gihapon siya matarong. Og ang balaan papadayon na gihapon siya sa pagkabalaan. Maabot ang panahon nga i-fix sa Ginoo ang tanang destinasyon sa tao. Depende sa atong pagpili karong mga panahon na. Maabot ang panahon, mura bang ng eskwela ta ba? Ingon ang atong maestra nga gitagatag higayon sa pag-eskwela pero naay limit, may gitaw provision diha na gitaman. Pag abot sa closing, pagtanaw, awa gid tay mahimo kay gitagatag higayon nga ikaw magtuon, di uta ka magbasa. Sige mag-absin-absin, wa magtuon, wa gyud nagpabaya gyud. Pag abot sa closing, wa ka graduate mo. Wa ka pasar. Mo na. Kani panahon na naigigahin ang Ginoo nga usa ka panahon nga ang tanan karon, ang karong mahitabo karon ang matarong. Kita karon nga nagpakatarong-tarong og muundang ta og gunit ani pagkamatarong, may chance pa ta nga dautan. Og ang mga dautan karon nga atong gisangyawan og mag-usab by chance pa nga matarong. Pero pag abot sa panahon gyud nga demarcation line, ang matarong na, di na gid mausab. Ang dautan na gyud, di na gid mausab. Mo na mahitabo. Pag human ana nga ma-fix na sa Ginoo ang tanang destinasyon sa tao, tan-aw na to. Unsa may singgit sa manulunda, musinggit ang manulunda na yun. Pag human og demarcation na sa matag usa ka destinasyon sa tao. Pinadayag 16-17 nagingon, o ang ikapitong manunda miyabo sa iyang panaksan ngadto sa kahanginan o gikan sa templo, gikan sa trono, dihay migula nga usa ka dakong tingog nga nagingon, natapos ng tanan. It is finished. Natapos ng tanan. Unsay natapos? Pag-decide sa manulunda kini matarong na ginitawhana, kining tawhana dautan human na Ginoo nako decide ug asa na mga destinasyon ani mga tawhana. Pag humag destinasyon gyud na asa na tapaingon, mo din mahitabo. Pagkatapos na sa tanan, unsa dayon ang mahitabo? Pinadayag 16-18, ug midason ang mga pangidlap sa kila, mo din mahitabo. O ang makusog nga mga kagahom kanang magdaguog bang yuta ba, o ang mga paglipak sa dalugdog, o ang usa ka dakong linog nga wala pa ingon sukat may tawo nga nagpuyo sa yuta. Hilabihan gayon kadako ang maong linog. Grabe ng linog. Wa pay tawo nga nagpuyo ani yuta nga nakasaksi ining kami nga global earthquake. Linog tibuok kalibutan. Muna nga kinahanglan nita nga mangandam. Asa ka tapaingon ana sister no? Ug di ta andam. Pero ingon ang Ginoo bitaw ganiha sa tong gitunan, di mo mabalaka na. Oh, di ta mabalaka. Ang mabalaka na ro atong tan-awon, atong sundan man hitabo ani karon. Sa diha nga mulinog na kusog kayo, linog nga wa pasukan mahitabo. Hilabihan gayud kadako ang maong linog. Atong sundon ug unsay mga paghitabo ani karon. Una, nining panahon na sa linog ha, unsa man ang mahitabo sa mga matarong niining panahon na. Ang mga matarong unsa kay mahitabo? Ikaduha, unsa kay mahitabo sa mga dautan niining mga panahon na. Ikatulo, unsa kay mahitabo sa yuta niining mga panahon na. Ikaupat, unsa kay mahitabo sa yawa niining panahon na. Upat atong sundan karon nga mga kamatuoran nga ipadayag nato pinasikat sa Biblia. Una atong tanawon, paglinog unsay mahitabo sa mga matarong, kining matarong sa utong sundon din dautan, then ang yuta, then ang yawa sa matarong sa ta. Paglinog unsay mahitabo niya. Unsa man ang mahitabo sa mga matarong nga nangamatay diha kang Kristo.
1 Tesalonica 4:16 ug 17 nagingon, kay ang Ginoo gayud mo ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manununda og sa tingog sa trumpita sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo mouna sa pagpamangon. Wow, kanindot. Paglinog, kusog kay linog. Paglinog ka na, ang nangamatay diha kang Kristo, namatay mas pag-alaga ni Kristo, mo isa din to, mo gintang to siyuta. Pagintang, bisan pag maglinog, basta hingintang na kasyuta, wa ni kay labot, di ba? Di na ka maapil. Muna ibuhaton sa Ginoo. Katong nangamatay, gikas panahon nilang Adan, nilang Abraham, paingon nilang David, katong nangamatay nga, namatay sa pag-alaga diha kang Kristo. Pagbalik sa Ginoo, kaya pagbalik mo sa Ginoo, pagbalik sa Ginoo, kining yuta mo kurog tungod sa presensya sa Ginoo. Kaya kalibutan karon napuno sa sala. Unya ang Ginoo nga grabing himaya, pagbalik na mukurog ang yuta sa ilang presensya sa Ginoo. Pagkurog na mo nang muko sa linog, ang nangamatay diha kang Kristo muuna dahil sa pagpamangon. So di na ta maapil. Muna nga kung itugot sa Ginoo nga makaabot aning panahon na ato sa padayon, usa na to i-explain padayon ha, padayon to gamay. 17. O kita nga mga buhi, o itugot sa Ginoo nga buhi pa ng panahon sa pagbalik sa Ginoo, o kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. O sa ingon niini kita nagapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Mao na ng panahon na ang atong gihandom nga mohawa ta ning kalibutan na nay temporary ni. Di ba i-explain niya nga kining kalibutan na disdain na ni nga laglagon, i-destroy ni nga kalibutan. Mo na kinahanglan nga mohawa kita dinhi. Mawala kita, mobalhin kita ning kalibutan na. Muna nga ang namatay diha kang Kristo, kung mamatay ta nga wa pa ta kaabot aning panahon na, pagbalik sa Ginoo banhawon ta. Og itugot sa Ginoo nga buhi pa ta ng panahon na, ang nangamatay og buhi magdungan og sakgaw. No? Sakgahon tas Ginoo kauban sa paingon sa kahanginan, ug sa ingon ini makig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Mo na kanindot. So ana tay labot sa linog. Maglinog ning kalibutan na. Mo na. Rapture ta sa Ginoo, no? Karon sundan na to. Unsay may tabo sa atong mga lawas ni anang mga panahon na. Kini atong lawas bitaw nga nay arthritis, nay mga balatian daghan kayo atong tanaw na Biblia. 1 Korinto 15:52 ug 53. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trumpita, kay ang trumpita pagapatunggon og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. 53. Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot, o kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. Mo na kinabuhing dayon. Mauna na ang kinabuhing dayon ngatong gihandom. Nga sa pagbalik sa Ginoo kining lawas nga madunoton, nay mga sakit, nay mga balatian, pagbalik sa Ginoo ilisdan ig lawas nga dili na madunot. Nya ilisdan og lawas nga dili na mamatay. Kining lawasa mo na atong handom. Mo na nga niya ta dinhi kay gusto ta mo ambit anang lawas nga dili na mamatay pagkanindot. Nya kauban atong Ginoo. Diri mamatay pa atong lawas, kauban pa nato ang ngarian ni siyawa ning kalibutan na. Oh. Padayon ta. Mo na ni kinabuhing dayon. Mo na ni ang atong gihandom sa dugay na nga panahon nga atong lawas nga madunoton ilis dagdi na madunot. Kunya atong lawas nga mamatay, ilis dagdi na mamatay. Ngano? Ni ay rasunay. Sumala sa science nay, ang pinakaduol nga kining star kanang Andromeda. Kanang Andromeda kung mosakay ta og speed of light. Kanang bitaw speed of light, kanang plus light bitaw pag ana na to. Ang iyahang speed ana mudaga na siya og 300,388 kilometers per second. Kunya kusog kayo per second ha kada segundo. Da 386,000 something ang iya kusog kada segundo. Mo travel na siya, moabot siya sa pinakaduol nga star 36 years.
dugta na atong lawas sa nanay kundi usbon mo nang usbon sa Ginoo. Pag panahon na to kay mo travel man ta, pila ka langit atong agian, 3 ka langit mo nang usbon atong lawas kining madugta ra ilis di madugta, kining mamatay ilis mamatay. Ano pag-agi na to sa bulan, pag-agi to sa adlaw ug dili usbon, ug madunot lang gyapon pag-agi sa adlaw, boom, buto nitong lawas mo nang usbon di na gyud madugta, di na matay. Pag-agi sa adlaw murag wala lang. Ano 3 ka ang langit. Ang unang langit kanang gitawag og atmospheric heaven, kanang makita natong langgam galupad-lupad, kita ato eroplano, helicopter nga naglupad-lupad, mo na unang langit. Ikaduhang langit kanang makita nato ang adlaw, bulan og bituon, gitawag nag starry heaven. Ikatulong langit kanang kingdom gyud, tronos Ginoo, dito ta paingon, labyan nato na munang bag-uhon atong lawas nga di na madunot kay labyan nato nang mga bulan, mga bituon ug mga adlaw, labyan to na. Someday labay ta ng mga panahon na labyan nato ng mga lugar kana nga mga planeta nay. Muna nga usbon atong lawas kanang dili na mamatay, kinabuhing dayon. Muna na kinabuhing dayon. Karon asa naman dayon ang atong destinasyon anang mga panahon na inig panhaw kay panahon mo ta, travel man ta ya bago na atong lawas. Asa atong destinasyon niya. Pinadayag 11 versikulo 12 nagingon, unya nadungog ko gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog nga nagingon kanila, saka kamo ngari. Og ang ilang mga kaaway nagtan-aw kanila sa nagsaka sila nga sinapwang sa panganod. Paingon, asa ta paingon? Mauna na ang atong handom nga makaadto tao langit. Adto tag langit. Karena nga destinasyon to langit na gyud, perting lindutan na nga travel. Munay ato pa itong itunan vacation 1,000 years, langit atong vacation na ato tag langit. Dayon pag-abot nato sa langit, unsa naman dayon ta didto? Abot man kitag langit. Pag-abot og langit, unsa na ta didto? Pinadayag 20 versikulo 6. Mais nanay ka nagtiknot kamo diha, pagtiknot mo suglian ninyo basa pagulis ng balay namoy Biblia, suglian ninyo basa. Bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa nahunang pagkabanhaw. Sa mga tao ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Hinunua sila mahimong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo ug uban kaniya magahari sila sa usa kang libo ka tuig. Wow, kanindot. Ang ato ng bakasyon ay dito na to nagastuon sa langit usa ka libo ka tuig. Grabe nagahandom sa kinabuhi. Mahitabo gina ngano? Unsa tong Biblia? Kama tuuran. O gikan sa Biblia tinuod dili. Naghulat na lang ta gini nga panahon. Mo nagikinahanglan nato ang pagpangandam. Sayo na ka maghari ta dito usa ka libo ka tuig. Pagkanindot kayo sa tanan. Unya kung hari nay mo nung ingong maghari ta dito ngano man aning kalibutan na ulipon ta sa sala, ulipon ta sa balatian, ulipon ta sa kawaladon, ulipon ta sa mga problema. Wa gi maayo aning kalibutan na. Munang pag-abot dito hari na ta ngano kanang hari wa na nay problema, wa na siya gipangita. Padayon unsa man pud ang mahitabo sa mga dautan niining panahon na. Tinitas dautan. Ato na nakita nga mga matarong di ay mo bakasyon sa langit usa ka libo ka tuig. Karon unsa mo puy mahitabo sa mga dautan samtang ang mga matarong ga-enjoy sa langit bakasyon piting enjoy gyud. Unsa puy mahitabo sa dautan? Jeremias 25:33 nagingon, og ang mga pinatay ni Hioba ngano di man sila mamatay nga kusog maging linog ato man tan-aw sa kusog ng linuga ron. O ang mga pinatay ni Hioba ni adtong adlaw mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta, sila dili pagahilakan ni pagahipuson ni igalubong, sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa naong sa yuta. Ang mga tao ng panahon na kay linog man kusog kayo, kita gidalas langit. Ang mga dautan patay gikan sa tumoy, gikan sa Amerika sangkos Pilipinas patay, gikas Pilipinas sangkos Japan patay, gikas Japan tayos Korea patay. Tanang tao sa tibuok kalibutan nangamatay. Ngano man
tungod sa kakusog sa maong linog. Samtang ang mga matarong nag-enjoy sa langit, pila ka tuig? 1,000 years vacation in heaven. Wow, kanindot. Karon, hangtod kanusa magpabilin ang mga patay nga mga dautan ni ining panahona. Usa ka libo ka tuig man ta dito, nya linog hangtod kanusa ang mga patay magpabilin aning kalibutan na. Pinadayag 20 bersikulo 5 nagingon, ug bahin sa uban pa sa mga nangamatay kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig kini mao ang nahunang pagkabanhaw. Magpabilin sila nga pinding nga patay aning kalibutan na pila ka tuig? 1,000 years. Asa man ta magpasakop ani? Asa gyud katamo apil? Ako gusto gyud ko sa langit magbakasyon sa kalibo ka tuig. Kaya mga dautan nga mabilin ang panahon na magpabilin sila nga pinding nga patay aning kalibutan na sulod sa usa ka libo ka tuig. Kakuyaw no? Karon unsa man pud ang mahitabo sa yuta ni ining panahon na. Tan-aw na tong yuta. Kusog kay linog mo pasukan mahitabo. Jeremias 4:24 gaingon, gitan-aw ko ang kabukiran ug aniya karon sila minglinog ug ang tanang kabungturan mingirog ngadto ug nganhi. Grabe ka kusog nga linog. Ang bungtod miirog ngadto ug nganhi. Sayunan ka kining bukid sa Bukidnon, bukid ngini Bukidnon. Muirog ni. Labay nito sa bukid sa Davao. Mount Apo, ang Mount Apo maabot diri niya kining bukid sa Bukidnon nga irog sumala sa Biblia. Mingirog ngadto ug nganhi. Paglinog kusog kayo, ang bukid to dito, ang uban po dito. Mo nga ang tanang tao patay, di ba? Sa tugitunan, patay kinsa ba di mamatay ana nga mamatay magalita og dili pa mairog ang bukid nya matumbahan ta ng mga building mga unsa ng mga patay mo nang patay gyud kusog kayo mo na nitabo si yuta unsa pa dugang unsa man gyud di ay kakusog kining maong linog unsa ka kakusog sumala sa pananaon ni Isaias iyang nakita. Isaias 24:19-20 nagingon, ang yuta na bungkag na gayon tungod sa kusog sa linog, ang yuta na bulag pagpikas, ang yuta na uyog sa hilabihan gayon. Grabe, uyog yung pertig yung kusog sa linog. 20, tanaw na to. Ang yuta magasumparay sama sa usa ka tawo nga hubog o magatabyog ngadto nganhi sama sa usa ka duyan. O ang iyang kalapasan magabugat sa ibabaw nini ug mahulog kini og dili na mubakod pag-usab. Kini yuta mo rin nahulog pa mabundak bitaw. Kana bitaw itlog bitaw nay nga imong gunitan nga imong buhian sa ubos nay nga pagkabundak ka pusgay gina nay. Gunita og plato o platito ba atong buhian pagtugpa na hulog di na gina buskag muna yuta nga murag hubog. Kita mo tang hubog ha naisilingan na mga nahubog kay nga man ang yuta sa masubog gitan-aw na kung hubog unsay kalaki nga ngano man nga ang yuta gipakasama mas hubog to sa kakusog sa linog. Di ay nakita na kung hubog nga iya tanang dalan der nang dalan pa dalan man diri love iya tanang dalan yo say mabante og katulo atras og kaupat no unsam di gyud kaabot sa balay mo ni tabos yuta nga gasamparay unya sama sa usa ka duyan. Unsa mo gikakusog ni duyan sa mga sayan sila gitun-an unsa mo gini kakusog ni nga linog ha sama mas duyan gabuhat sila duyan butangan nila og tawo di ilang gitabyog tama mas duyan ang yuta pag tabyog nilaigi banan unsa ka kusog intensity siya 32.8 intensity 32.8 intensity sayunan ka anak. Sa Pilipina sa tibuok kalibutan murag wa pa may 10 intensity tingali nga linog. Katong sa Japan murag 9 to 7 ha mas nanay 7 patong sa 7 ba ganito napay 8 9 kunya moabot na tao 20 intensity grabe na kakusog nga 32 man so napay 21, 22 pertig yung kusuga mo nang sama sa duyan ang
kalibutan. Muna nahitabo sa kalibutan karon. Unsa man pud ang mahitabo sa yawa niining mga panahon na atong tanahon. Pinadayag 20 bersikulo 2 nagingon, ug iyang gidakop ang dragon, ang karaang serpente nga mao ang yawa ug si Satanas, ug iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. Tanawan ninyo ang senaryo mga seminaryan, ang mga matarong bakasyon sa langit usa ka libo ka tuig. Ang mga patay pinding usa ka libo ka tuig aning yuta. Kunya ang yuta guba, pikas, buak ang yuta. Kunya ang yawa diri gipriso, gigapos siya, gidakop niya, gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. Nganong gigapos siya? Wala sa gigapos sa literal nga gihigtan yang kamot, yang tiil, gihigtan, wala. Mura sa gigapos kay ang kalipay sa yawa mao ang pagtintal sa tao. Kunya anong panahon na tanang tao patay man, wa siya matintal. Mura sa gigapos. Adto siya sa Amerika kay manintal siya dito. Mga tao tanang patay pagkalaay sa kinabuhi. Adto na po siya sa Japan, patay gyapon tanang tao. Ari sa Pilipinas, utro pa, patay gyapon mga tao. Muna nga ang yawa mura gigapos sa kahimtang sumala sa Biblia. Kay wala siya'y matintal. Kay kalipay sa yawa mo gid nga makasala na ganita, mulapas na kita sa sugo ug sa balaod ingon yawa. Yes, ako nakapakpak ng yawa na. Yawa na man siya matintal. Mula gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. Karon o pagkahuman sa usa ka libo ka tuig, unsa may mahitabo sa yawa atong sundan. Paghuman atong bakasyon dito usa ka libo ka tuig niya, usa ka libo ka tuig pud ang mga patay nga pinding aning yutaa nga nagkatag lang niya. Paghuman sa usa ka libo ka tuig, unsay mahitabo sa yawa? Pinadayag 20 bersikulo 7 nagingon, o inikatapos na sa usa ka libo ka tuig, si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan. Makabuhi siya. Yes, kabuhi ng yawa. Ngano? Ang mga dautan banhawon man to. Banhawon kay patanahon sa kingharian nga atong gibakasyonan. Ato lang tunan karon sunod ani atong topic kay unsa kanindot ng kingharian nga gibakasyonan nato sulod sa usa ka libo ka tuig. Gibanhaw mga dautan. Kaya kita tuwa taga-sakay sa kingharian, nakita nila pertig yung ibuga nila nay, pertig yun nilang mahay nga pasindan hintuo pag unta ko atong panawagan dinhi unta to sa aol nga panawagan nga grabe gyud naa unta ko diha wa man mo nagibambanhaw no. Nakabuhi ang yawa kay ang mga dautan gibanhaw ug unsay mahitabo, unsay gihimo sa mga dautan sa diyang gibanhaw na sila. So, atong tanawon, naingon na din og sa pagkabuhi na ni Satanas sa iyang bilangguan, unsa man iyang himuon, mo niyang himo. Pinadayag 20 bersikulo 8 nagingon, og muguwa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasod nga anaa sa upat ka tumoy sa yuta, sagub ug sa magog sa pagtagbo, patagbo kanila alang sa pagpakiguba ang ilang gidaghanon ingon sa bunbon sa dagat. Grabe no. Ang sila mugawa niya iyan na pong ipahisalaag ang mga tao. Banhaw ng mga tao, pagbanhaw sa mga tao, nganong masaag na po ang mga tao nay moana man yawa. Kita mo ana tuwa ta dito kasakay sa bagong langit nay. Ato nang topic karon human. Nindot kayo, mingon na yawa. Kita mo na, ingon pa mga dautan, kita mi. Mingon na yawa, mo na akong isaan ninyo. Yung gingharian, ato ng ilugon. Ilugon. Muna nga, pag ilang gidaghanon, ingon sa bunbun sa dagat. Pertig yung daghan ng mga dautan. Gikas Amerika, gikas panahon ni Adan ng mga dautan ko. Banhawon tanan. Pati daghan na. Kunya, magtanaw sila nga kita tuwa sa gingharian. Gikan tas bakasyon. Ipakanaog tagamay, ipatanaw sa mga dautan, tanaw sila, gibanhaw man sila. Wow, kita mo na imayawa, mau na akong isaan din yung gingharian. Ang mga dautan ilan na po, asa sila paingon. Iya to tanawon,
Pinadayag 20 bersikulo 9, asa man sila mingtungas aron sa pagpakigubat, ilang ang gubaton kay ilang inugon ang atong gingharian, kanang langit nga atong ipuy-an. 20 bersikulo 9 sa pinadayag, o mingtunga sila ngadto sa lapad nga yuta, ug ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan, ug ang syudad nga hinigugma apan dahay kalayo nga mikunsad gikan sa langit, o milamoy kanila. Muna nahitabo sa mga dautan. Paghana nila ilang gilibutan sa kaya itong ilugon, paghana nila ilog kay outnumber ang tanay, mas daghan ang dautanay kaysa matarong. Example, mas daghan ang wala mo ari diri sa atong gibitar kaysa ni ari. Tinuod dili. Tinuod. Mo na may tabo nga outnumber ingon dautan kaya gyud nato ni ilugon ba? Kay daghan gud ta. Paghana nila ilog kalayo gikan sa langit mikunsad o milamoy kanila. Muna na panahon na. Muna impirno. Wa pa impirno ron oy. Wa pa impirno. Muna impirno ang panahon na. Karon pinadayag 20 bersikulo 10 pangutana na ingon, kinsa man ang kauban sa yawa nga gitambok sa kalayo niining panahon na. Kinsay kauban sa yawa? Pinadayag 20 bersikulo 10. O ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambok ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre, dinatuan na ang mapintas nga mananap ug ang mga mini nga propita, tigno mini nga propita, ug didto pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabi hangtod sa kanturan. Grabe. Muna ni katapusan sa dautan. Kinsay na biktima? Ang yawa tuwa dito sa kalayo, sa linaw nga kalayo. Ang yawa nga nagpahisalaag kanila, kinsa nang kanila? Kabalo mo kinsa na? Nagripil na sa mga tao nga nabiktima sa yawa. Kanila mo ng mga tao na. Ang yawa nga nagpahisalaag kanila mo ng mga tao nga nabiktima sa yawa. Gitambok sa linaw nga kalayo. Kinsay kauban niya? Ang mapintas nga mananap o ang mga mini nga propita kauban na dito. Kinsa nang mini nga propita? Sayo na ilhon. Sayo na ilhon ng mini nga propita nay. Naagali magwali nga iyang giwali dili makaplagan sa Biblia, mini na nga propita. Kung naghisulti siya, nagwali siya niya iyang giwali dili mabasa sa Biblia, mini na nga propita. Nagpaisalaag na. Kay kung ang Ginoo na ay mga propita sa pagkamatarong, ang kaaway nga mangyawa na apo siya propita nga ang gidala mga bakak nga mga pagtulunan. Unsaon na to pag-ila ang bakak sa tinuod? Unsaon na pag-ila? Di mo kabalo no? Tudluan ta mo. Unsaon pag-ila sa bakak? Basta dili makaplagan sa Biblia yung gisulti, bakak na. Pero makaplagan sa Biblia, tinuod na. Sayon na kayo. Gitagaan ba, diba? Itong gitunan ganihan nga Biblia, manual sa kinabuhi sa tao. Muna nga ang yawa o ang nabiktima sa yawa kanila gitambok sa linaw nga kalayo o ang mapintas nga mananap o ang mga mini, mga bakakon nga mga magwawali, itambok ngadto o pagkasakiton sila sa adlaw sa gabi hangtod sa kanturan. Karon tambong na nay. May pagkatambong na no? Og sunugon sila sa Ginoo nga walay mahabilin kanila. Sunugon gid nga walay mahabilin. Malakias 4:1 lukso sa 3 bersikulo 1 nagingon, kay ania karon ang adlaw moabot na nga nagasunog daw hudno ug ang tanang mga palabi-labihon ug ang tanang mga nanagbuhat sa kadautan mga himong tuod sa balili. O ang adlaw nga moabot magasunog kanila, nagaingon siya sa mga panon nga kini dili magbilin kanila bisan gamot ni sanga. Pagsunog sa Ginoo, pagsunog sa Ginoo, way ibilin gamot ni sanga. Kinsay gamot sa pagkadautan ay ang yawa mo na gamot sa pagkadautan. Apil siya ng panahon na. Kinsa po ng sanga? Ang mga tao nga nabiktima sa yawa. Gamot og sanga sunog. So di kita magpabiktima anis kaaway, sunugon gyud sa Ginoo anang mga panahon na karon. Og sunugon sila sa Ginoo nga walay mahabilin kanila. 3
Kris, no? O pagkatamaka ninyo ang mga dautan, kay sila mga himong abog sa ilalom sa mga lapalapa sa inyong mga tiil. Ang adlaw nga akong paghimuon kini, nagaingon si Yuba sa mga panon. Sunugon sila, hangtod mahimo gid silang abog. Unya, tunog-tunog ba na nato sa atong mga tiil. Pagkasunog na ni yuta, bag-uho na ni. Magkawas din ang mga bulag, ang mga talan-aon nga wa pagin nato sukad makita. Bag-o, ubirhol ang kalibutan. Kaya kita mo ng sakyanan nga gapurot-purot na udaganay, unya tayaon na kayo, mingon na yun ang tagiya. Dito na ipasyap na. Pag humagsyap, paggawas na, bag-o na. Gilipir. Kining kalibutan na, guba na. Wa na, di na gini siya, disdain na gini siya nga, repiron, destroy nga kalibutan. Nga naman, bahaon, inito naman, na may virus, na may mga balatian, na may cancer, sunugo ng tanan. Pagsunog, hangtod ang mga dautan, mahimong abo, o pagkatunog-tunuban sa atong mga tiil. So, muna ang atong topic sa 1,000 years vacation in heaven. Inig pangagi na sa unang mga butang unsa naman dayon ang mahitabo. Kining experience ba? Ini kasunog bitaw ani. Unsa na ray mahitabo niya? Pinadayag 21 bersikulo 4, ug iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon wala na. O wala na usab unyay pagbinatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na. Paghuman o pagkahuman sa atong eksperyensya aning kalibutan nay, wa nay kasakit, wa nay paghilak, wa na pagbinatay, kay kining eksperyensya mangagi na ni, di na ni. Gyud mahinumduman na to. Sanay? Puro na dayon kalipay. Mao na ang mahitabo. So mao na ang ato ang presentation bahin sa 1,000 years.